Okay, kelas. So, untuk DFC2313 Workgroup Computing. So, first of all, since kita tak pernah jumpa lagi untuk last week, so perlukah saya explain your first class? Perlu kot rasanya ni. Penting juga. Alright, saya start with your first class DFC2313 Workgroup Computing. So, everything is in the GC. Semua ada dalam GC. Awak boleh refer. Okay, cuma saya go through sikit lah untuk your first class of Workgroup Computing. Saya ambil poin-poin penting lah. Alright. Okay. So, class schedule you all dah ada. Saya lupa ubah. Tak apa, abaikan kat situ. Alright, so now focus on course goal ataupun CLO. So you all dah tahu dah kot course learning outcome, okay? The meaning of course learning outcome. Apa maksud learning outcome tu? Maksudnya at the end of semester, apa yang you sepatutnya achieve kan? Okay, so as usual, mana-mana course, mana-mana subjek, semua ada 3 CLO je. Untuk diploma level lah. Okay, diploma level ada 3 je sahaja CLO yang you kena achieve. Kalau bila masuk degree mungkin akan ada 4, mungkin akan ada 5 CLO. Lagi banyak lah you all kena achieve. Okay. So untuk workgroup computing, first CLO is knowledge and understanding. Sama je untuk mana-mana subjek semua sama. CLO yang pertama semua dia refers to PLO1. PLO1 is knowledge and understanding lah. Okay. Alright. So apa yang you supposed to achieve at the end of this semester? Kalau you able to explain, okay, explain components, benefits of workgroup computing, so awak capai lah. Awak capai lah the first CLO so. Okay, so okay. Okay, alright. Okay, so CLO 1, so mana-mana course pun semua refers to PLO1. PLO1 means knowledge and understanding lah. So kalau you are able to explain, awak boleh explain the components, the benefits of workgroup computing, so you achieve this first CLO 1. Okay, alright. Second CLO is interpersonal skill. So interpersonal skill, kalau you all tengok, oops, tertekan pula. Okay, kalau you all tengok dia punya PLO, PLO dia adalah PLO 4, PLO 4. Okay, so dalam MQA kita ada 11 PLO semua. Okay, 11 PLO. So PLO yang keempat is interpersonal skill. So if you are able to express confidently and architectures and application untuk you develop workgroup computing environment. Okay, kalau you are able to if you are able to express macam mana you all nak develop workgroup environment, okay, workgroup computing environment. So you dah achieve interpersonal skill punya CLOs. Okay, the third CLO, okay, is personal skill. So personal skill is PLO 9, PLO 9. Okay, adopt a workflow of ni typo CSCW bukannya CSSW. Okay, computer supported collaborative work. Okay, kalau you boleh adopt workflow of CSCW processing, okay, you achieve this personal skill. Okay, kalau untuk personal skills ni kita akan tengok you punya personal lah, personal skill awak masa you all buat this CLO3. Macam mana saya nak measure you all punya CLO3 tu? CLO3 saya akan measure dalam group work. Walaupun group work, tapi measurement ni adalah on personal skill. Okay, untuk CLO2, macam mana saya nak measure you all punya interpersonal skill? Saya akan measure dalam group assignment, ada group presentation. So bila sebut interpersonal skill, apa dia punya kriteria dalam interpersonal skill tu? Salah satunya adalah communication. Communication, teamwork, collaboration, itu interpersonal skill. Okay, kalau untuk CLO1, macam mana saya nak measure you achieve kata CLO1 tu? Saya akan measure dalam final exam dan quiz. Ada quiz kot asalnya dalam course ni. Okay, alright.
so this is topic to be covered. Ada 6 saja topik, tak banyak. Okay, kita punya subjek ni, course ni, dia ada lecture dan juga tutorial. Dia tak ada practical. Kalau awak tengok syllabus untuk workgroup computing, saya tak pasti awak tahu tak dia punya teaching method. Okay, teaching method untuk setiap subjek, dia ada lecture, tutorial, practical and others, LTPO. Okay, but untuk this course, okay, workgroup computing, teaching method kita adalah lectures dan juga tutorial. Dia tak ada practical. Maksudnya tak adalah untuk labs. But since this course, okay, dia punya nama dia adalah workgroup computing, so kita kena guna komputer lah juga, guna lab. Okay, kita akan buat collaborative work. Okay, collaborative work secara online lah. Kita tak akan buat menggunakan Microsoft Word ke tak. Kita akan guna collaborative-nya tools. Okay, online punya tool. Awak faham kan maksud collaborative? Okay, collaboration kan? Alright? Okay. Okay, so this is course assessment. Okay, course assessment. So as usual, project 30%. Okay, 30% PLO9. PLO9 is personal skill. Okay, and then you have a group work, presentation. Kena buat sikit presentation, 20%. You will be measured in interpersonal skills. Okay, and then kita ada quizzes, 10%, PLO1, knowledge. Dan juga final exam 40% lah as usual. Right? So coursework 60, final exam is 40. So macam biasa, untuk DCF, awak kena lulus both. Coursework kena lulus, final exam pun you kena lulus. Okay, kalau salah satu lulus, salah satu fail, awak akan fail the whole course. The whole course. Okay, alright. Ni dah join. Ini tak nak explain, tak nak. Okay. Right? Ada soalan tak untuk our first class punya introductions? Ada kot. Okay, alright. So saya proceed with you punya project lah. Alright, so project awak boleh refer awak punya GC. Okay, so your project is 30%, PLO9, personal skill. Tak nak tanya ke A tu apa? Tak ada siapa pun pernah tanya kan sepanjang saya mengajar kat sini. Apa tu A3? A. A banyaklah orang punya size kertas. A tu untuk effective. Student, kita akan measure student dari segi dia punya cognitive dia. Cognitive tu maksudnya punya otak. Okay. Effective is you punya, your heart, your feeling awak. A, effective. Okay. And then P is psychomotor. Psychomotor is tangan-tangan awak tu. You punya psychomotor awak lah. Okay. So untuk this course, A3 maksudnya you all akan, kita akan measure in effective, okay, effective domains. Ini taxonomy punya domain, pernah dengar tak taxonomy Blooms? Banyak benda tak pernah dengar kan? Tak apa. Just for your information. Alright, so suppose this project saya hands over pada minggu yang pertama sepatutnya. Okay, tapi sebab kita cuti di verbal clinical, okay, so kita continue with this week lah. Right, so saya bagi you all 12 weeks untuk completekan this group work. Okay, CLO, adopt a workflow of CSCW processing and hardware infrastructures towards the industry. Personal skill, so saya dah letaklah kat situ. You all punya SLT. SLT tu student learning time, face to face 1 jam. 1 jam tu maksudnya 1 jam kita ni, saya akan brief on this task, this project. And F tu, N tu stand for non face to face. Maksudnya you all ada 7 jam untuk you all completekan you punya project. 7 jam tu pandai-pandai lah you all nak agihkan bila nak buat. Maybe minggu ni sejam, minggu depan sejam ke, minggu depan lagi setengah jam ke, it's up to you. Okay, agak cukup tak 7 jam untuk siapkan projek? Bagi awak lah. Kalau awak ambil master, awak kena kira tau awak punya
And F2F awak tu, awak punya student learning time tu, kena kira 7 jam tu cukup tak untuk you all nak siapkan you all punya report, you all punya project ni? 7 jam, cukup tak? Tak cukup, nanti saya akan revise balik syllabus. Saya akan revise balik syllabus lah untuk cukup kan. Okay, sebab bagi saya pun memang tak cukup. 7 jam nak buat projek, buat research lagi, nak discuss lagi. Belum lagi you all nak design network and so on. Okay, banyak. Saya tak tahulah kenapa syllabus tu dia boleh letak 7 jam saja untuk you punya projek. It is very minimal punya value. Okay, alright. So kita tengok dia punya questions. Apa yang you kena buat kat sini? Tengok overview. Okay, assume you all as an IT consultant. Okay, you all sebagai IT consultant. So your group task is to design a secure, collaborative. Okay, dia punya keywords dekat sini adalah collaborative. You have to design a secure, collaborative network infrastructure. Okay, and implement essential workgroup computing applications. Workgroup computing application for a fictional company. Okay, example of fictional companies kat sini kita ada healthcare, clinic, education center, law firm, and ada a few lah. Ini just a few examples. Okay, so awak kena design collaborative network infrastructures. Okay, contoh dekat dalam klinik. Dalam klinik tu, for the time being, diorang punya tugas-tugas yang diorang buat tu, diorang buat manually. Diorang tak buat collaboratively. For example, let's say, dalam klinik tu, kita ada 3 orang nurse. Okay, 3 orang nurse yang perform the same task. Buat kerja yang sama. Guna computers. 3 orang. Okay, sedangkan 3 orang ni, diorang boleh collaborate untuk nak cepatkan kerja diorang. You all pernah gunakan Notion? Ingat lagi tak? Okay, Notion. You all pernah guna Google punya Office, Google Doc, Google Slide. Okay, maksudnya sekarang ni, kalau saya minta you all buat presentation slide menggunakan Google Slide, you all bertiga, satu group. So, nak cepatkan dia punya proses siapkan presentation slide tu, you all akan buat collaboratively secara online. Maksudnya, okay, Bob buat part 1, Daniel part 2, siapa nama, Ivan part 3. Tapi kita buat sama-sama lah. How? Macam mana you nak buat sama-sama? Kalau you guna Google Slide, you all boleh buat bersama-sama serentak, betul tak? Synchronous kan? Okay, itu yang saya maksudkan dengan you punya projek sekarang ni. Ambil satu contoh company, okay, healthcare clinic, education center ataupun law firm. Okay, so apa yang you all kena buat? You all cuba createkan satu network infrastructure yang mana staff-staff tu dia orang boleh collaboratively work. Okay, dia orang boleh bekerja dalam satu group. Synchronous. Okay, tak perlu tunggu dia ni siap baru continue dengan kawan tu pula. Okay, you boleh buat collaboratively. Boleh faham ke maksud? Okay, alright. So, kita punya objective of this project is you have to design maksudnya awak kena pakai apa untuk nak design network plan, floor plan? Awak prefer apa? Kita ada packet tracer, kita ada draw.io untuk nak draw, ataupun boleh guna juga Microsoft Visio. You all pernah guna apa-apa software untuk nak design network? Dah guna apa lagi? Draw.io pernah guna kan? Ataupun Visio pun boleh guna juga. Okay, untuk draw network. Okay, so you have to draw a secure client server network. Okay, so you all dah ambil introductions to networking. Okay, you all dah semester 4, maksudnya dah ada a few subject yang you all dah master. Okay, hopefully. So, bila saya minta you design a secure client server network, it's supposed to be tak ada masalah lah. Betul tak? Boleh tak nak draw network? Kalau client server, maksudnya apa you faham with client server network?
Kalau saya minta you draw a client server network, patutnya dalam design awak tu kena ada apa? Kena ada apa? Kalau saya minta awak draw network diagram untuk this lab, ada masalah tak? Topology, floor plan, lukis network plan. Boleh tak? Boleh tak kelas? Awak jangan cakap tak boleh ha. Awak pernah guna packet tracer tahu untuk draw. Packet tracer dia lagi detail sebab you kena configure kan. Ada configuration dalam tu. Kalau you pakai Draw.io, Microsoft Visio, itu tak ada configuration. Okay, dia just drawing. Okay, so kalau saya minta you all draw a secure client server network, boleh draw? Boleh draw tak? Boleh. Janganlah awak draw macam kartun pula. Nak tengok balik. Okay, so itu you punya first task, design a secure client server network. So bila sebut client server, maksudnya kita akan ada beberapa PC untuk staff dan you kena ada server lah untuk control you punya network. Boleh? Alright. Integrate collaborative tools for efficient workgroup computing. Maksudnya you all ni saya kena tunjuk contoh terus ni. Sekejap, tunjuk contoh terus lah. Saya compare both. Ini adalah contoh report. Since saya dah ambil untuk healthcare klinik, so awak tak boleh ambil lah. Awak ada lagi dua lagi company. Okay. Okay, so ini adalah stepsnya. So first step untuk projek awak kena draw a network diagram. So saya tunjuk satu contoh. Ini adalah report, contoh report. You all boleh follow saya punya reports ni. Saya dah upload ke GC dalam format Word, Microsoft Word. Okay, tapi awak janganlah guna Microsoft Word. Okay, awak guna any collaborative tools. Saya nak you all work in a group collaboratively. Faham maksud tu? Bila sebut collaboratively, maksudnya you have to work synchronously. Serentak. Awak kena bekerja serentak. Okay? Tak ada nanti, okay, Bob buat dulu table of contents. Lepas tu Daniel pula buat untuk 2.0 Workgroup Computing Application. Kena siapkan dulu 1.0. Lepas tu baru buat 2.0. No. Tak mau buat macam tu lah. Saya nak you all buat serentak. Okay? Kita work collaboratively. So, this is examples of your project. So, tajuk projek kat sini, design a secure, collaborative, 2, 1 secure, second collaborative network for Silvercare Health Clinic. Nama klinik ni is Silvercare. Okay, just a contoh kat sini ya. Alright, so dalam you punya project, you have to create dua dokumen. First is your report, second is your slide for presentation. Report and presentation slide. Okay, so this is a report. So boleh follow saya punya tables of contents. Kalau you all tengok 1.0 network design. Okay, kita tengok balik soalan. Okay, so soalan network design. So apa yang you kena include in your report? Kena ada CSC. CSC stand for Client Server Computing Architecture. So bila sebut architecture means that you have to design a network lah. Kena lukis diagram of client server. Dalam diagram so kena ada apa? Kena ada file server, database server, kena ada workstation. Okay, bayangkan awak IT consultant, awak kena buat satu network untuk satu klinik. Macam mana nak lukis klinik tu? You have to imagine lah macam mana posisi counter reception kat mana, bilik doktor kat mana, counter nurse kat mana, counter pharmacist kat mana. Boleh nampak tak? Boleh? Okay, ini contoh untuk klinik. Okay, number 2, still under network design. Network diagram. Okay, components of SCS. Component. So, awak kena buat apa ni? Awak kena list hardware component.
hardware apa yang you nak guna dalam klinik tu, untuk klinik tersebut, so that staff kat situ you orang boleh work collaboratively. Contoh kat sini kita ada routers, ada workstation, ada server, ada apa lagi, ada switch, hub ke whatever, any network devices. Okay, sekejap saya tunjuk terus dia punya contoh kat sini ya. Okay, kalau awak tengok untuk 1.2 ni, 1.2 is network diagram. Okay, network diagram. So contoh kat sini saya letak our diagram include, ada apa dalam diagram kita, ada file server, ada database server, ada client, workstation. Dalam report saya tu adalah minimal requirement, minimum. Okay, kalau you boleh include more than that, lagi better. Alright, so for example untuk file server ni cuba explain file server ni apa, untuk apa you letak file server in clinics tu, dalam clinics tu, untuk apa? Untuk store shared file, for example form, template and bla 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 bla. Okay, database server untuk apa? Untuk simpan patient punya medical record. Okay, untuk simpan patient punya appointment, itu database server. Okay, client, workstation, kat mana lokasi workstation, workstation staff tu ada kat mana? Ada dekat reception sikit, ada dekat doctor's office, lagi dekat nurse punya station. So setiap satu workstation tu ada access to network, access to the internet. You have to explain, jangan just tulis file server, database server, client. Kena explain file server untuk apa, database server untuk apa, client untuk apa. Ini just minimum requirement. Please add on. Tolong add extra device and so on. Routers pun tak ada dalam tu. Okay. Alright. Lepas tu, dalam ni untuk 1.2 ni, you kena include you punya drawing. Network punya drawing. Okay. Pakailah Visio ke Notion pula. Apa tu? Draw.io ataupun packet tracer. Alright. Next, you have to list down components of client server computing. Apa components yang ada instead of you punya network diagram tadi tu. Router, switches, workstation, firewall. Show the image of switch, show the image of router. Okay, cari gambar router, switch, workstation yang you akan guna untuk company tersebut. Okay, the real image, gambar yang betul. Alright, dengan dia punya spec dia sekali, specification dia sekali. Kalau router, berapa port, apa brand apa, dia speed dia and so on. Okay. Alright, lepas tu network technology. Mana soalan dia? Okay, so untuk network technology, you have to choose a LAN topology. LAN lah. Sebab apa kena pakai LAN? Kenapa tak pakai MAN or WAN? Sebab local. Sebab dalam satu building kan, dalam klinik saja. Bukannya you all buat inter-network kan. Okay, so you have to choose a LAN. Okay, sama ada you pakai star, bus, apa lagi topologi yang ada untuk LAN? Selain daripada star, bus, apa lagi? Recall. Awak ni kalau nak pergi praktikal ni, orang tanya LAN topologi tak tahu ni habis. LAN, star, bus, apa lagi? Tree, lagi? Ring, hybrid, so far 5 tu lah kan. Okay, but the most preferable is star lah. Star. Alright. Okay. And then explains the networking protocol and data transport method that you selected. Okay, contoh kat sini. Kalau awak tengok dekat saya punya contoh, network technology use, kita guna LAN topology. So untuk klinik ni, kita guna star topology. Kenapa you pilih star topology? Sebab dia reliability. Sebab dia easy for troubleshooting. Kena ada explanation. Jangan just pilih saya nak guna bus. Sebab apa? Sebab bentuk dia macam bus. Contoh tak boleh Okay. Network protocol. Dah makan ke belum masing-masing? Okay, maybe sebab saya dah makan kot. Right? Networking protocol. So, normally
okay, normally kalau you punya network, okay, network awak tu ada internet, okay, bila sebut ada network je means you punya protocol use is TCP IP lah. Tapi kalau melibatkan you kena browse to the internet, okay, you have to have HTTPs lah. Okay, untuk HTTP tambah S lah kat belakang tu, untuk for a more secure browsing. Okay, so itu untuk networking protocol use. Kalau you have extra protocol, please include. And then data transporting, okay, untuk data transport, untuk hantar data within networks tu, daripada satu PC ke satu PC yang lain. Okay, you all nak nurse tu, dia orang nak bekerja collaboratively. So bila nurse tu dia orang bekerja collaboratively, okay, maksudnya masing-masing sharing file, betul tak? Masing-masing share file. So bila masing-masing share file, dia mesti akan berlaku satu data transmission. Okay, so to allow data transmissions tu kena ada dia punya orang panggil apa? Dia punya cabling yang you all akan guna. So untuk healthcare clinics ni, saya guna Ethernet cabling kategori 6. Okay, Cat 6. Alright, kenapa pilih Ethernet Cat 6? Sebab dia laju, dia reliable. Okay, kalau you have more yang lagi better compared to Cat 6, boleh include, tapi you have to justify lah kenapa you ambil Cat 7 for example kan. Kenapa you nak pilih Cat 7? Okay, alright, itu untuk network technology. Okay, next. Okay, soalan ni kat sini ya. Ni baru soalan step number 1 lah. Step number 1. Alright, network operating system, NOS. Okay, so untuk klinik tu you all nak pakai NOS apa? You have to pick an appropriate network OS, NOS. Okay, any kinds of NOS. Okay, untuk klinik, okay, untuk company awak tu. So untuk klinik kat sini saya guna Windows Server 2019. Macam outdated je. Okay, alright. So kenapa you pilih Windows Server 2019? Kena bagi explanation. Okay, explain. Kalau you ada image, ada gambar untuk server tersebut, include. Please include. Boleh ke setakat ni? Okay, alright. Okay, still step number 1. Security and authorization. Okay, untuk security and authorization, ingat bila sebut fictional company, siapa nama? Klinik. So klinik, maksudnya data-data dalam klinik tu, dalam server klinik tu, data-data tu is very important punya data kan. Data-data yang sulit, PNC. So that's why you have to include dia punya security kat situ. Kena ada security kat situ. So macam mana you secure network dekat company tersebut is up to you. Okay, cuma kat sini untuk klinik saya bagi contoh, saya guna firewalls dan juga VPN. Itu satu. Okay, yang kedua dari segi access, RBAC. RBAC tu stands for Role Based Access Control. Role Based Access Control tu apa? Apa? Siapa tahu? Apa tu Role Based Access Control, RBAC? Ya, betul lah tu. Saya explain lah kat sini. Okay, role. Maksudnya doktor, dia boleh access apa? Okay, nurse, dia boleh access apa je? Alright, kalau receptionist, apa je yang dia boleh access? Adakah apa yang doktor access, receptionist boleh access? Tak, okay. So, untuk security and authorizations, RBAC ni kena ada lah. Okay, you have to define that. Alright. Okay, kita masuk step yang kedua. Okay, step yang kedua is implement workgroup computing application. Tadi you baru set up dia orang punya network. Awak identify dia punya apa device, apa hardware yang you kena include, dia punya security, dia punya network diagram. Itu baru first step. Second step, once dia punya network dah siap, so awak kena implement lah dia punya workgroup computing application. Okay, awak nak guna what types of application? Okay, yang kita boleh consider sebagai
work group punya application. Okay, untuk allow collaborative work. Okay, so kat sini 4 benda ni kena ada dalam you punya reports nanti. First, e-messaging system. Okay, e-messaging system, you have to set up a messaging system that facilitate real-time communication. Ingat, bila sebut work group computing, kita nak communications tu is apa? Real time. Okay, kalau emails tu real time ke tak? Kalau real time, maksudnya dia adalah synchronous ataupun asynchronous email. Synchronous or asynchronous? Apa beza synchronous dengan asynchronous? Syn apa syn? Synchronous tu maksudnya dia real time. Macam kita sekarang ni synchronous, face to face. Kalau saya buat online, kan kita ada kelas online, betul? Kita ada kelas online. So, okay, kelas untuk online kelas kita, saya nak awak buat tutorial. Tapi saya tak jumpa awak pun dalam online. Itu asynchronous. Maksudnya saya tak jumpa awak. Okay, awak buat sendiri. Tapi bila kita face to face macam ni, so ini adalah synchronous. Alright, so untuk e-messaging system, awak kena set up satu messaging system, awak kena choose satu messaging system untuk real time communication. So that tak ada mana-mana staff yang akan terlepas info. Boleh faham tak? Masuk real time tu. So bila dia hantar je message tu, semua orang okay, alert. Okay, contoh kat sini untuk e-messaging system, saya saya propose untuk klinik tu guna Slack. Slack. Slack ni apa? Slack ni dia punya function dia boleh buat real time communication. Apa lagi ya? Oh, tak ada pula kat sini. Okay, dia boleh provide real time communication. Tapi Slack ni berbayar lah. Kalau macam you all, macam kita, apa kita punya e-messaging system yang kita boleh consider sebagai real time? E-messaging system yang kita consider sebagai real time punya e-messaging system. Maksudnya bila kita hantar message tu, semua orang tahu. Semua orang dapat. Boleh lah. Itu one of it lah. Salah satu daripadanya. Tapi bila kita letak WhatsApp group kat sini, dia nampak benda tu macam normal. Okay, sangat typical. Okay, typical. Semua orang boleh guna. Cuba add on satu e-messaging system yang nampak lah teknologi oriented sikit. Yang bukannya orang biasa pun boleh guna. Macam Slack ni bukannya semua orang boleh guna. Boleh faham? Kalau WhatsApp general satu dunia boleh guna. Maksudnya apa specialty-nya kat situ kalau you letak WhatsApp sedangkan semua orang boleh guna. Awak boleh add on WhatsApp tapi sebagai additional punya e-messaging system. Okay? Alright. And then EDMS, Electronic Document Management Software. Okay? Electronic Document Management Software. Satu software yang kita guna untuk nak simpan data. Lepas tu anytime you boleh ambil balik data anywhere, apa lagi ya? Everywhere. Okay, anytime. Okay, untuk EDMS. So sampel kat sini saya letak Google Drive. Google Drive, semua staff boleh akses bila-bila masa di mana-mana kan. Betul tak? Google Drive. Okay, so ini satu contoh. Kalau you have other example of EDMS, boleh include. Okay. Number 3, smart email system. Okay, you have to plan a secure email system untuk yang email system awak tu boleh ada function yang boleh filter. Okay, ada encryption punya method, ada authentication punya. Apa je email yang support these 3 function ni? Filter, encryption, authentication. Gmail pun boleh. Okay, so cuma kat sini
Kat sini untuk klinik ni saya letak Outlook. Sebab apa? Sebab Outlook ni dia more professional, sebab dia untuk organisation, untuk company kan. Kalau orang perseorangan ni dia jarang lah guna. Boleh guna tapi jarang-jarang. Sebab Outlook ni dia lebih kepada organisation. Sebab apa? Sebab dalam Outlook tu awak boleh dia ada apa? Ada planner. Dalam Gmail ada tak? Dia punya kalender. Ada semua kan? Tapi agak limited kat situ. Dia lebih kepada personal use. Tapi Gmail pun ada untuk business use kan? Betul tak? Okay. Alright. So it's up to you. Awak nak pilih apa? Okay. Number 4. Untuk step number 2. Electronic conferencing. Sometimes company tu dia orang akan buat conference. Okay, dia orang kena buat conference. So you have to suggest what types of e-conference, okay, e-conferencing tools, e-conferencing apps yang sesuai untuk company awak. Kalau untuk klinik ni, saya letak Zoom. Dia orang guna Zoom saja. Okay, guna Zoom saja untuk conference. Right? Explain sikit apa benefits of Zoom. Okay, kalau awak nak pakai Google Meet macam tak sesuai kot. Selalunya dalam organisation yang guna Microsoft apa? Satu lagi tu? Microsoft apa? Untuk conference? Microsoft punya produk? Conference punya. Google? Bukan. Microsoft. Microsoft apa? Untuk conference, untuk meeting. Untuk classroom. Microsoft punya. Microsoft apa? Kan? Zoom, Google Meet. Microsoft Team. Okay, Microsoft Team. Cumanya Microsoft Team ni dia macam berat kan. Dia agak berat. Lepas tu masa you tengah buat conference tu, masa you tengah online tu, kalau yang lain-lain pun sibuk nak tunjuk muka, nak buka suara, dia akan jadi lagging. Tu experience saya guna Team lah. Okay, so host saja yang, kalau dia nak present, host tu kena make sure yang the others tu tutup dia punya kamera dengan mutekan dia punya mic. Kalau tak dia akan lag. Tak tahulah sebab PC ke, tapi saya rasa memang dia ada lagging kat situ. That's why kebanyakan orang prefer Zoom rather than Teams. Right? Okay, step number 3. Step number 3, collaborative workflow simulation. Okay, simulation. Awak tak perlu pun buat menggunakan software tu untuk you simulate kan you punya collaborative workflow. Okay, yes, you just draw dia punya workflow diagram. Okay, macam mana workflow diagram tu? Okay, saya buat satu contoh kat sini. Okay, ini workflow diagram untuk klinik. Okay, untuk klinik. Ini bukan workflow, ini dia punya outline. Workflow dia kat bawah ni. Ini workflow dia. Okay, workflow. Macam flow chart je. Lebih kurang. Tapi ini adalah workflow untuk klinik. Okay. So, sebelum you draw that workflow, awak kena outlinekan dulu apa dia punya proses involved dekat company tu. Okay. Contoh untuk klinik, proses apa yang diterlibat kat sini? Patient registration. Tu kan? Okay. Patient dia akan register. Lepas tu, once dah register, dia akan ada patient examination. Nurse and doctor access and update patient record. Okay, kena ada elaboration, kena ada explanation untuk each dia punya functions ni. Okay, each function. Lepas tu apa lagi? Lepas settle examinations untuk patient, the third steps is prescriptions and pharmacist coordination. Maksudnya doktor akan bagi ubat. Doktor akan key in dalam sistem komputer. Kat sini, kalau awak tengok, doktor use EDMS. Tadi EDMS apa saya guna untuk klinik tadi? EDMS. Kan? Slack tu e-messaging. EDMS apa tadi saya guna untuk klinik ni? Electronic Database Management System. Database Management System maksudnya tempat kita simpan data-data patient. Lepas tu kita nak apa? Google Drive. Okay, Google Drive. Alright. So, untuk yang third punya workflow ni, prescription and pharmacist coordinations. So, doktor dia akan guna Google Drive tadi lah. Okay. Untuk send dia punya prescriptions to pharmacy.
ubat apa yang dia nak bagi dekat patient yang dia dah check tadi tu. Okay, so lepas dia dah hantar ubat, prescription tu, step number 4, follow up and scheduling. Maksudnya maybe si siapa nama patient tadi tu, maybe dia kena ada follow ups. Okay, so tanggungjawab nurse, kat sini bukan nurse tanggungjawab si reception, reception staff tu, dia akan guna Outlook. Nampak tak? Untuk workflow ni, awak cuba relatekan dengan work group application yang you list down kat atas tadi tu. Awak guna Slack, awak guna apa? Outlook, awak guna Google Drive. Okay, cuba kaitkan, cuba relatekan dalam workflow diagram awak. Okay, kita tengok dia punya contoh workflow kat sini. Okay, so ini adalah workflow yang you all kena draw. Okay, sebelum you draw, make sure you outline dulu apa proses yang terlibat dalam company tersebut. Okay, first, patient registration. So, patient registration, dia orang buat apa ni? Enter new patient data. So, data tu akan pergi mana? Dia akan masuk ke database server. Lepas tu, access and update record. Okay, dia akan update record yang entered tadi. Okay, and then dia akan proceedkan dengan patient examination. Dia akan check patient. Lepas tu buat apa ni? Lepas tu, kalau awak tengok kat bawah ni, ada 3. Slack, EDMS, Outlook. So, dalam you punya diagram awak nanti, dalam you punya workflow awak punya workflow diagram nanti, awak kena add on you punya work group applications. Okay, kena add on yang you all guna. Alright, so patient examination, communicate test result. Okay, dia menggunakan Slack. Okay, maybe staff tu bagi tahu dekat dalam Slack, okay, ini result untuk patient tadi. Okay, lepas tu buat apa? Lepas tu dia akan hantar pergi ke, doktor akan hantar pergi ke EDMS. Dia hantar apa? Dia hantar prescription. Okay, untuk patient ni dia kena ambil ubat sekian. Okay, lepas tu dia bagi tahu kena follow up lah patient ni untuk 2 minggu lagi dia kena follow up balik. So reception staff dia akan update dekat Outlook. Okay, dekat Outlook dia ada satu kalender yang you all boleh set. Okay, you all boleh schedule kan. Okay, lepas tu daripada EDMS ni dia akan hantar pergi mana? Dia akan hantar pergi ke pharmacist. So pharmacy dapat data daripada EDMS, dia akan keluarkan apa ubat yang doktor prescribe tadi. Okay, so untuk Outlook, staff tadi dia dah schedule kan. Okay, untuk Bob kena datang follow up untuk kencimanan darah tinggi. So dia akan notify balik patient tu. Ini contoh untuk workflow diagram based on outline di atas ni. Boleh tak agak-agak? Boleh buat tak? Buat tak? Boleh ke Ifan? Boleh tak? Jangan sekali masuk minggu ke-8. Ni saya sebenarnya tak faham lah Miss. Ni pengalaman lepas. Pengalaman lepas. Awak buat macam tu, siap awak. Tak faham? Tolong tanya sekarang. Okay? Alright. And then 3.2, workflow security and integrity. Dia sebut security and integrity as usual lah. Okay? Kita bermain-main dengan data patient. Okay, data patient. So, there should be an encryption lah. Kena ada encryption method. So, cuba identify, search tengok apa types of encryption yang sesuai. Okay, untuk nak secure patient punya informations. Okay, and then access control policies. Okay, siapa je yang boleh access ke patient punya record? Please identify. Okay, only authorized staff and so on. And then audit log. Okay, audit log ni benda yang wajib ada untuk mana-mana organisation, mana-mana sistem. Okay, change management proposal. Okay, ini last untuk step number 3, change management plan. Apa yang you faham dengan change management plan? Change management plan. Cuba explain sikit. Okey, betul? Okay, betul?
Okay, growth accommodations. Maksudnya in case of you all nak upgrade kan, maybe sekarang ni you all baru guna satu pintu punya, satu lot punya klinik. So lagi 2 tahun maybe you akan guna 2 lots. So awak dah kena ada plan tu. Plan tu dah kena ada. Okay, untuk any changes to you punya companies tu lah. Okay, so salah satu plan kat sini adalah growth accommodation. So kalau klinik tu expand, maybe you kena add more workstations. Okay, ataupun you punya server awak tu maybe you kena upgrade and so on. So boleh justify lah anything. Okay, in terms of system updates. Okay, kalau ada lebih daripada tu, please add on, tak ada masalah. And conclusion, please include conclusion dan masukkan sekali reference. So, you all SEM 4 sepatutnya you all dah tahu macam mana nak guna all this. Tahu guna tak? Bahaya tu. Awak masuk degree, awak ambil master, nanti benda ni yang lecturer akan tengok ni. Ini format APA 7th edition. Okay, APA 7th edition. Saya tunjuk sikit contoh Kita Google. GPT tak nak bagi benda tu. Okay, sekarang ni dia punya edition yang ke-7 lah sekarang ni. Kat mana saya tengok? Ni, awak boleh guna ni. Nak sebut tak arti? Scriber. Okay, ini salah satu contoh yang you all boleh guna. Ini kalau awak cite daripada website. Cite daripada website. Kalau cite daripada buku, awak carilah tengok nanti macam mana. Saya tak tengok lagi kat sini. Kita ambil satu contoh. Contoh. Daripada zaman awak tak lahir lagi, benda tu dah lahir. Kita ambil contoh EDMS contoh kan. EDMS untuk Ricoh ni lah. Ricoh. So, ini dia punya website dia. Dia ada tulis satu blog berkaitan dengan what is EDMS. Ni contoh kan. So, macam mana nak guna? Awak copy je dia punya link tadi tu. Link tu, copy. Tu pergi dekat Scribble ke. Whatever lah. Nanti awak tahu benda lah ni. So, pergi paste dia kat sini. Paste dia kat situ. Betul site. Ni yang paling latest. Itu. Sebab dia format dia tak sama dengan yang lama. Tu. Yang ni. Ni atasnya. What is. Ni dia punya format dia. Dia tak ada dia punya tahun ke apa benda, tak ada. Dia macam ni yang format dia. Option lain. Okay, just copy tu masuk. Yang saya guna ni APA yang lama tau. Mana dia? Mana saya punya tadi? Ni? Sini. Okay. Contoh. So far saya tak rasa awak menggunakan buku sebagai reference kan. Payahlah nak wujud. Okay. Mostly you all cite dekat website kan. So please add on. Sekurang-kurangnya 2 reference. At least 2. Sekurang-kurangnya. Okay. Alright. So, step number 4. Step number 4 ni is, ini bukannya apa content yang kena ada dalam punya report. Ini just you punya arahan untuk you all produce report dan you all kena buat presentation. Okay, yang step number 4. Okay, so you have to submit your reports on week 12. Okay, minggu ke-12 tu tolong submit you punya report. Kat sini saya tulis 3 hingga 5 page. Boleh lebih saya tak rasa 3 hingga 5 page. Tolong guna, saya tak mention kat you all pakai apa, tapi please guna Arial font 11.
1.5 spacing. Itu standard requirement. Boleh? Okay. Buat bagi nampak report tu macam student diploma punya report. Jangan nampak macam student sekolah punya report. Student sekolah punya report pun lagi better sebenarnya. Okay. And then you have to submit your presentation slide. Okay, presentation slide. Presentations kita akan buat pada hari Khamis. Okay, minggu ke-12 tu juga. At least 10 minutes presentation. Okay, tolong masukkan semua gambar-gambar, diagram dalam you punya report. Okay, so back to questions tadi. Awak kena design satu secure. Ada dua keyword. Secure Collaborative Network. Okay, secure Collaborative Network untuk virtual company, untuk fictional company. So, healthcare clinic, education center, law firm. Awak nak buat yang mana? Memang sebab saya bagi contoh. Law firm, firma guaman. Sebab kita tak pernah handle kan, tak pernah buat benda tu. Kalau ada case, dia macam mana? Ada case masuk, so kena pergi mana dulu case tu? Kena buat apa dulu? Buat analisis dulu ke? Kita kena forward terus pada lawyer ke kerani ambil dulu case ke macam mana? Atau awak boleh je minta kita punya sahabat kita tu tanya dia please create a workflow for law firm. Cuba tengok create a simple workflow for law firm. Tengok dia list down macam mana. Dia buat statement ke apa? Ke dalam point form? Statement dan point. Ada tak dia bagi step involve? Okay. Tu? Okay. Tinggal termasuklah tu. Case closure. Nampak tak? Berapa semua total step dia? 6 saja, tak banyak pun. Okey lah tu. Atau kalau awak rasa macam terlalu complicated, minta dia simplify kan, tengok dia nak bagi berapa. Nampak juga case tu. Cuba buat untuk yang education punya center. Rasanya education punya center lagi banyak. Dan ada kemungkinan awak kena pergi department by department tu, education center. Try tengok. Cuba try. Right. Untuk kelas okay, so sehingga sebelum Januari lah. Sebelum dulu Januari. So, kita buat kat sini lah. Sejuk sikit. Sementara kita nak menghadap panas. Apa dia? Modular. Kalau ada Januari nantilah. Januari. Untuk? Maksudnya tutup. Maksudnya tutup pengambilan. Unless awak boleh cari beberapa orang, at least 10 orang student. Boleh tak? Keluarkanlah. Kalau awak tak dapat keluarkan untuk student DCF pun, promote untuk program lain pun okey je. Boleh buat kontrak. Boleh je, Miss. Kontrak apa? Saya rasa ada lah. Ada tu. Ada pun, tapi kena ada kontrak. Yang tu saya tak sure. Kalau kita recommend dapat, memang dapat. Ada kan? Saya tak tahu dekat mana dia orang tampal tu.
Awak try pergi dekat DSA ke handle tu? DSA ke? Awak pergi dekat DSA, awak tanya dia, kalau saya dapat bawa masuk student, saya ada dapat apa-apa insentif tak? Makan pun jadi nak. Sebab saya rasa ada lah benda tu. Ada. So kalau ada, saya nak buat lah. Ajak kawan-kawan yang lain. Pergi tanya tengok dia orang. Ada rasa tak siap saya. Saya tak tahu. Saya tak tahu yang tu. Yang saya tahu masuk tu pun apa kita punya manager akademik list yang bagi tahu. Itu pun si Chong tu baru masuk balik. Awak tahu kan? Last semester dia tak ambil exam. Dia kena repeat balik. Sebab dia tak bayar yuran. Dan dia memang tak datang kelas pun. Sedangkan kita boleh je nak bantu dia ke whatever. Dia tak datang langsung. Hanya kenapa tak awak tak datang exam? Sebab saya tak bayar yuran. Kenapalah tak discuss dulu benda tu kan? Kurang-kurang kalau dia boleh bayar 100 dulu ke, boleh je masuk, tak ada masalah. Ini kena repeat. Saya kena mengajar balik SAD nanti. Aduh. Dia seorang. Sebab Syati dah ambil SAD. Ya kan? Cepat. Dapat tak education? Dapat. Dia Planning and budgeting. Planning and budgeting. Program design and curriculum development. Okay. Implementation and Hai. Evaluation. Policy review and Itu macam program development. Dia bukannya apa? Dia tak cakap pula itu student registration kan? Dia cakap education center. Boleh jadi part of. Tapi saya nampak macam law firm lagi senang. Kalau based on apa yang awak bagi tahu dulu lah. Okay. Klien masuk, engage dan customer, agreement, and plan untuk case, strategy untuk case, manage case. Okay. How the duit will. Itu satu untuk you punya workflow design, workflow punya kan, outline. Okay. Sekarang ni awak punya first step awak kena draw network. Dia punya network je. Network plan kan? Network plan. So boleh je awak minta dia suggest apa department yang sesuai you include. Sebelum awak minta dia suggest tu, awak just bagi tahu yang awak you are required to create a network plan for this law firm kan? For this law firm. So suggest departments that you can allocate in this network diagram, for example. Ayat macam tu. Cuba try tengok. Duduk sah. Nak. Kita sambung. Tak masuk lagi lectures ni.